عزیز طلباء، ہم نے طہارت کے بارے میں پڑھا، نجاست کے بارے میں پڑھا۔ اچھا، ان کے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نماز ٹھیک ہو، تاکہ ہم نماز مکمل طریقے سے پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے نجاست کے بارے میں پتا کہ کیا کیا چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، کیا کیا چیزیں نجاست خفیفہ، یعنی ان کے احکام کیا ہیں، ان کو صاف کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد نماز کی طرف۔ ٹھیک ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز آپ کی تب ٹھیک ہوگی جب تک ہم جو آج چیزیں پڑھیں گے نا، ان پر عمل کریں گے۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے نماز کی اللہ اکبر کہنے سے پہلے ادا کرنا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے نماز کے اندر ادا کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ یعنی کہ نماز پڑھنی نا، ہم نے نماز پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے نماز پڑھنے سے پہلے ان کو مکمل کرنا ہے، پہلے ان کو پورا کرنا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے نماز کے اندر پور کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ اچھا، جو نماز کی یعنی تکبیر کہنے سے پہلے جو ہم نے چیزیں پوری کرنی ہے وہ کیا کیا ہیں، ان کو کہتے ہیں شرائط، یعنی شرطیں۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ ہے، بتائیں جی پہلی شرط کیا ہے، آپ بتائیں۔ پہلی شرط طہارت ہے بھائی۔ یہ کس نے کہا تکبیر تحریمہ؟ یہ وہی بات ہے، تکبیر اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے پھر آپ تکبیر تحریمہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ، آپ 24 گھنٹے نماز کے اندر رہیں، جب تک آپ کی یہ پہلی شرط پوری نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ کا کپڑے، آپ کا جسم یہ پاک نہیں ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ خوشبو سے نہا لیں۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ خوشبو لگا کر پڑھیں، جو مرضی کریں، لیکن اگر آپ کے کپڑوں پر کوئی گندی چیز لگی ہے، کوئی ناپاک چیز لگی ہے، خون پیشاب لگا ہے، تو آپ کی نماز کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک ہے طہارت، پھر آتا ہے ستر عورت۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ستر عورت یہ ہوتی ہے، ستر عورت ہوتی ہے کہ جس چیز کا ڈھانپنا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چیز ہمیں ہر وقت ڈھانپی رکھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہمارے جسم کے کون سے حصے ہیں جن کو ہم نے ہر وقت ان کو ڈھانپنا ہے؟ وہ ہے جی ہماری ناف سے لے کر یہاں سے لے کر، یعنی کہ ٹھیک ہے، یہ والی ہڈی ہے نا ہماری گھٹنے، یہ بھی شامل ہے، یہاں تک ہمارا کپڑا ہر وقت ہونا چاہیے۔ مطلب کہ ناف سے لے کر، ٹھیک ہے، زیر ناف سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، گھٹنوں تک، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہر حال کے اندر یہ ہم نے چھپانا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے لوگ عرب کے اندر بھی ویسے بھی لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے اتنے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی چادر یہاں جس طرح آج ہمارے بزرگ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چادر ادھر، ایک چادر یہاں پورے اوپر، بس۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو لوگ امیر ہوتے تھے ان کے پاس کپڑے ہوتے تھے، اس لیے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ کم از کم یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارا کپڑا ہونا چاہیے بالفرض۔ اگر کسی کے پاس ایک چادر ہے، ٹھیک ہے، اب ایک چادر سے وہ یہی ڈھانپے گا نا، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ وہ اگلی بات ہے کہ آپ کے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا جسم ڈھانپ کر رکھیں۔ ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں تو اپنا جسم ڈھانپ کر رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ کی نماز، یعنی کہ یہ ڈھانپنا ضروری ہے، یہاں تک یہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ فرض کریں آپ کا اچھا، جب ہم حج کرتے ہیں، جو حاجی احرام باندھتے ہیں، ان کا یہ والا جو کندھا ہوتا ہے وہ ننگا نہیں ہوتا پھر۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں ڈھانپنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے،
मैंने पहले भी बताया कि सहाबा कराम के दौर के अंदर लोगों के पास इतने कपड़े नहीं होते थे, ठीक है। ये तो हमारी जो कहते हैं ना, हम जदीद दौर के अंदर आ गए हैं, हमें ये हमारी जरूरत बन गई है कि जी हमारे पास नमाज के वक्त और कपड़े हों, ठीक है, शादी के वक्त और कपड़े हों, ठीक है, ये हमारी जरूरत है, ठीक है। हमारे जो कई सहाबी ऐसे गुजरे हैं जिनके पास एक एक कपड़ा होता था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक कपड़ा होता था, यानी 2 चादरें होती थी, ठीक है, उन्हीं को धो धो कर इस्तेमाल करते रहते, सर्दी है गर्मी है। हजरत उमर फारूक के पास कौन से कपड़े थे, ठीक है, वो उन्हीं कपड़ों को इस्तेमाल करते रहते, उन्हीं कपड़ों पर वो टांके लगा लेते, पेबंद लगा लेते, जिस तरह हम जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ से कपड़ा फट गया, वो कोई चीज लगा ली सुई के साथ, ठीक है, वो उन्हीं कपड़ों के साथ करते। जी हमारे दौर के अंदर हम ये बन चुके हैं जी हमारे कपड़े पर कोई कोई टांका ना लगा हो, कोई ये ना लगा हो, ठीक है, ये हमारी जरूरत है। समझ आ रही बात। लेकिन अब देखें ना, अब एक बंदा है, उसने पैंट ऐसी पहनी हुई है जो इसका ये नजर आता है। जो लोग कबड्डी खेलते हैं, आपने देखे होंगे, कुश्ती खेलते, ये गलत करते हैं। अगर खेलें, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो भी करते हैं, उन्होंने यहां तक पहने होते हैं। या शहर के अंदर कुछ लोग आपने देखे होंगे, या कुछ लोग और भी होंगे गांव के अंदर भी, उन्होंने इतनी इतनी वो निक्कर टाइप पहनी होती है, मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, ठीक है। ये छुपाना फर्ज है आप पर, ठीक है, चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत का, तो फिर पूरा जिस्म ही फर्ज है ना। वो मैं औरत की तरफ भी आ रहा हूं। मर्द का मेरा जो ये वाला जिस्म है ना, ये वाला, ये आप नहीं देख सकते, चाहे मेरा सका भाई ही क्यों नहीं है। आपका जिस्म यहां वाला हिस्सा मैं नहीं देख सकता, आप पर फर्ज बनता है कि आप छुपाएं। बात समझ आ रही मेरी? समझ आ रही ना बात? ये तो है बंदों का। अब जिमन, इसके जिमन में औरतों की बात भी कर ली जाए। औरत के लिए भाई क्या फर्ज है? नमाज के वक्त औरत का सिर्फ चेहरा ये बगैर पर्दे के होना चाहिए, बाकी हाथ और जो उनका, ठीक है, उनके पांव बस, ठीक है, बाकी उनका पूरा जिस्म, बाल भी उनके ढके हुए होने चाहिए। ये मैं कर रहा हूं बात औरत की। मर्द के पास अगर कपड़े नहीं है, एक ही कपड़ा है, चादर है, तो वो यहां इस तरह बांधकर उसका यहां से लेकर यहां तक, ये घुटने तक, ये छुपाना पड़ रहा है। समझ आ रही बात की? सतरे औरत हो गई, तहारत सतरे औरत। आगे आगे है जनाब वक्त। सब आए, वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। नमाज वक्त के अंदर, नमाज वक्त के अंदर फर्ज है, यानी कि फजर का टाइम शुरू हो गया, आप पर नमाज फर्ज है। अच्छा, अब एक बंदा कहता है जी मैंने ना लाहौर जाना है, अब फजर का टाइम शुरू हो रहा है, फर्ज करो 4 बजे। अब उसने लाहौर जाना है 3:45 बजे, वो 3:45 फजर की नमाज पढ़ ले, वो कह रहा है जी मुझे मजबूरी है, मैंने लाहौर जाना है, मैंने कराची जाना है, मैं अभी नमाज पढ़ लेता हूं। क्या ये ठीक है? हो जाएगी नमाज? हो जाएगी नमाज? नहीं होगी। अगर फजर का टाइम फर्ज करें, फजर का टाइम शुरू हो रहा है 4 बजे, एक बंदा 3:58 पर, यानी 2 मिनट पहले भी नमाज शुरू कर लेता है, उसकी नमाज नहीं होगी। ये मेरी बात याद है। कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, के मुसलमानों पर, मोमिनों पर नमाज मुकर्ररा वक्त के अंदर फर्ज है। अगर एक बंदा, पता लग गया ना, बात समझ आ गई। अब जोहर का टाइम शुरू होता है 1:45 बजे, फर्ज करें 1 बजे, 1:45, एक बंदा कहता है जी मुझे जरूरत है, मेरे पास ना बाद में मैंने दूर जाना है, कहीं मीटिंग पर जाना है, मैं अभी नमाज पढ़ लूं 12:30 बजे। आपकी नमाज नहीं होगी, चाहे आप 1 मिनट ही पहले क्यों ना शुरू करें, आपकी नमाज होगी ही नहीं। चाहे आपने पाकी भी हासिल किया, चाहे आपका पूरा कपड़ा भी है, अगर आप वक्त के अंदर नमाज नहीं पढ़ रहे, आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह वक्त निकल गया, अब फजर का टाइम खत्म हो गया 5 बजे, ठीक है, अब आप वो जो नमाज का फर्ज है ना, शर्त, वो पूरी नहीं कर रहे, वो आपकी अदा नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो कज़ा कहलाएगी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन पढ़ेंगे,
ठीक है, कज़ा क्या होती है, यानी कि शर्त क्या है, पाकी हासिल करना सबसे पहले। अगर पाकी हासिल नहीं की जाएगी, ये दोनों चीजें कर ली जाए, कोई फायदा नहीं इनका, ठीक है, नमाज आपकी नहीं होगी। ये भी जरूरी है उतना, ये भी जरूरी है ढांपना भी, वक्त भी जरूरी है। आगे आगे क्या है, इस्तिकबाल किबला, इसको यानी कि ये कह लें आप किबले की तरफ मुंह करना, ठीक है, क्या करना है, यानी काबा की तरफ, काबा की तरफ मुंह करना आप पर फर्ज है, शर्त है आपके लिए। अगर आपने काबे की तरफ मुंह ना किया, फिर आपने ये भी किया, यानी पाकी भी हासिल कर लिया आपने कपड़े भी ठीक कर लिए, वक्त के अंदर भी आप हैं, लेकिन आपका मुंह किबले की तरफ नहीं है, फिर नमाज नहीं होगी भाई आपकी। जितनी मर्जी, मैं फिर कहूंगा, जितनी मर्जी पाकी हासिल कर लें, जितने मर्जी कपड़े चढ़ा लें ऊपर, जितने मर्जी वक्त के अंदर आ जाएं, जब आपका मुंह किबले की तरफ नहीं होगा, आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, सवाल ये होता है भाई, हम सफर में जा रहे हैं, फर्ज करें कि हवाई जहाज है, अब हमें नहीं पता चल रहा कि हवाई जहाज किस तरफ जा रहा है, अब किबला है इस तरफ, फर्ज करें हवाई जहाज जा रहा है इधर, हमें नहीं पता, अब टाइम भी जा रहा है, अब ये तो नहीं हो सकता कि हवाई जहाज को रोका जाए, ठीक है, नमाज भी पढ़नी है। फिर जब आपका मजबूरी है इस तरह की, जिस तरह ट्रेन चल रही है, ठीक है, बहरी जहाज चल रहा है समंदर के अंदर, अब ये तो रुकने वाली चीज नहीं है, आपको पता भी नहीं चल रहा, फिर आपका मुंह जिस तरफ मर्जी हो, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह मैंने आपको पहले बताया कि सहरा के अंदर आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन वहां आपने क्या करना है, सोचना है कि यहां पर किबला किस तरफ हो सकता है, ठीक है, उसी तरफ आप मुंह। लेकिन जो सहरा कह लें या आपका कोई भी मैदान है, वहां पर फर्क और जहाज के अंदर फर्क है, यानी कि सवारी पर बैठे हैं। अब देखें, बस की सीट है, आपका मुंह बस का मुंह इधर है, अब आप ये तो नहीं हो सकता कि आप इधर मुंह करके बैठ जाएं, नहीं होएगा, क्योंकि आपसे बैठे नहीं जाएगा, ठीक है, यानी सवारी कोई भी है ना, वहां पर आपका ये नहीं है। लेकिन जहां मैदान खाली है, सहराई इलाका, फर्ज करो ये सहराई इलाका है, अब आप यहां भी मुंह कर सकते हैं, यहां भी, ठीक है, वहां पर आपने कोशिश करनी है, सोचना है कि भाई यहां किबला किस तरफ हो सकता है, फिर आपने ये नमाज अदा करनी, ठीक है। तहारत, सतर औरत, वक्त, इस्तिकबाल किबला। आगे जी, तहारत के अंदर आ गया, ठीक है। नियत, आपकी नियत ही नहीं है नमाज पढ़ने की, फिर नमाज ही नहीं होनी। आप फर्ज करो, आप अब एक बंदा नियत का, ये नियत जरूरी है, कितनी अहमियत है इसकी, इसकी अहमियत यह है कि आपने हर चीज कर ली, पाकी हासिल कर ली, वक्त भी है, मुंह किबला की तरफ भी है, आपकी नियत यही कि मैं जोर की नमाज पढ़ रहा हूं, हालांकि टाइम फजर का हो, आपकी नमाज नहीं होगी। जौन सी वक्त का नमाज शुरू है ना, वही नमाज की नियत आपके दिल में होनी चाहिए। अब चाहे वो जुबान से अदा कर लें, चाहे दिल के अंदर कर लें। अब एक बंदे का दिल के अंदर है, मैं असर पढ़ रहा हूं, टाइम है ईशा का, टाइम है जोर का, टाइम मगरब का है, आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो शराइत है बाहर वाली, जब ये 5 शराइत पूरी होंगी, फिर आप नमाज अदा करने के काबिल होंगे, ठीक है जी। आप सवाल करें जी, कि भाई बंदे को पता नहीं चला, आप दोबारा नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आ रही, यानी कि टाइम है फजर का, ठीक है, नियत आप निकल ले, नियत करता हूं मौला तेरी रजा के लिए ईशा की, आपकी नियत, आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। ये तो शराइत थी पहले, ये नमाज यानी अल्लाह अकबर कहने से पहले पहले ये 5 चीजें आपकी मुकम्मल हों। ये इस तरह ही है, जब जिस तरह हम इम्तिहान के अंदर बैठते हैं पेपर देने के लिए, वहां पहले क्या क्या जरूरी है, गत्ता जरूरी होता है, रोल नंबर स्लिप, पेंसिल हो, ठीक है, हमें हमारी तैयारी भी हो,
یہ وہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے آنا ہے اصل نماز کے اندر جو شرائط کیا ہے اس کی پہلی شرط کہہ لیں. ٹھیک ہے, یا پہلا فرض کہہ سکتے ہیں آپ, یا نماز کی چھٹی شرط بھی کہہ سکتے ہیں, تکبیر تحریمہ. تکبیر. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا نا, آپ پر نماز کے علاوہ ہر شے حرام ہو جاتی ہے. اچھا, کھانا پانی پینا حلال ہے نا, پانی پینا ٹھیک ہے, سلام لینا بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کسی سے بات کرنا جس طرح میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے اللہ اکبر نماز کی نیت سے کہہ لیا نا, آپ پر یہ سب چیزیں حرام ہیں. اسی لیے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ, وہ تکبیر جس کی وجہ سے کھانا پینا, کسی سے بات کرنا, ہنسنا, رونا. ٹھیک ہے, رونا جو اللہ کی یاد میں روتا ہے نا, وہ بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ جب آپ نے نماز شروع کر لی, نماز کے علاوہ ہر شے آپ پر حرام ہے جب تک نماز مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات کی؟ قیام, آگے کہہ لیں قیام. ٹھیک ہے, قیام بھی نماز کا فرض ہے. ٹھیک ہے, پھر آتی ہے قرات. اب قرات کے متعلق اس کے آگے قرات آئے گی کہ قرات کرنا بھی فرض ہے. اب آپ یہ سوال کریں جی آپ نے ہمارا جو یعنی کہ ہمارا موقف کیا ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے قرات نہیں کرنی, پھر یہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا؟ ہاں جی, ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے, کہ اور کئی احادیث کے اندر اس کا حکم آتا ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو آپ نے قرات نہیں کرنی. حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. یعنی کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں آپ کو, آپ پیچھے خاموش کھڑے ہیں نا, جو صورتیں میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کا ثواب جتنا مجھے مل رہا ہے اتنا ہی آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھی نہیں ہے, آپ نے میرے پیچھے قرات نہیں کی, صورتیں نہیں پڑھی, نہ فاتحہ شریف پڑھی, نہ کوئی اور صورت پڑھی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ثواب ان کا مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, قیام, قرات, رکوع آ گیا جی. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ رکوع چھوڑ دیتا ہے. چلو ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں, پھر میں آپ کو آخر کی میں بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے. رکوع, سجود یعنی کہ ہر سجدہ. اب جتنے اسلام نے حضور نے ہمیں سجدے کرنے کا حکم دیا اتنے ہی کرنے ہیں. اب ایک بندہ 3 سجدے کرتا ہے, نماز نہیں ہوگی اس کی. ایک رکعت میں 3 سجدے کرتا ہے, نماز نہیں ہوگی. ایک رکعت میں 1 سجدہ کرتا ہے, نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا, قیام, قرات, رکوع, سجود, قعدہ اخیرہ. قعدہ اخیرہ یہ لفظ ہے, کا عین دال. یہ کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ قعدہ اخیرہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم آخر میں حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں, یعنی اس طرح. ٹھیک ہے, جو ہم اس طرح بیٹھتے ہیں نا, اتحیات پڑھتے ہیں آخری رکعت میں, اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ کہتے ہیں, جو سب سے اینڈ پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ فرض ہے ہم پر. ایک دفعہ یہ سنیں, پھر میں آگے دوبارہ بتاتا ہوں ان سب کے بارے میں. ایک آخری رہ گیا جی, خروج بسنئہ. خروج بسنئہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہونا, یہ ہم پر فرض ہیں. اچھا, اب یہ جو میں نے جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا آج, نماز سے پہلے اور نماز کے اندر, ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. بس میں نے مختصر یہ خلاصتاً بیان کر دیا. ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو آپ کی نماز, یا کوئی ایک بھی آپ نے مکمل نہیں کیا, آدھا کیا ہے, تو آپ کی پھر بھی نماز نہیں ہوگی. فرض کرو کہ ہمیں حضور نے کیا حکم دیا کہ کیا قرات کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھنی ہے, آپ سورت نہیں پڑھتے, آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا. حضور نے ہمیں کتنے سجدوں کا حکم دیا ہے؟ آپ ایک کرتے ہیں, نماز ہو جائے گی؟ اچھا,
हमने सलाम फेर कर नमाज से फारग होना है ना, यानी हम उठेंगे तब ही जब हमने दोनों तरफ अस्सलाम वालेकुम कहना है। अच्छा, एक बंदा रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाह पढ़कर ऐसे उठ खड़ा हुआ, मैं नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी? ठीक है, यानी कि कोई भी चीज छोड़ेंगे ना आप, तहारत, जिस्म पाक नहीं, नमाज नहीं, कपड़ा नहीं है, ठीक है, नमाज नहीं, वक्त आपका वक्त से पहले पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज नहीं है, मुंह किबले की तरफ नहीं है, आपकी नमाज नहीं है, ठीक है, नीयत आपकी नहीं है, नमाज नहीं। अच्छा, आपने अल्लाह अकबर नहीं कहा, ठीक है, सुभान अल्लाह कह दिया, फिर यहां पर आपने अल्लाह अकबर ही कहना है, तकबीर कहना। तकबीर का मतलब है अल्लाह की बड़ाई को बयान करना, यानी अल्लाह ताला सबसे बड़ा, ये कहना हमने, ठीक है, बात समझ आ रही ना आपको? यहां पर ये कहना आपने, अल्लाह अकबर कहना आपने। ये छोटी छोटी बातें आ रही हैं। क्या मुकम्मल नहीं किया, एक बंदे ने फातिहा पढ़ी, सूरत ना पढ़ी, सूरत पढ़ी, फातिहा ना पढ़ी, आपका क्या मुकम्मल नहीं है। आप लाख ये सारे की सारे पूरी कर लें, एक क्याम ना करें, मुकम्मल ना करें, ठीक है, 3 आयत की मिकदार के बराबर फर्ज है। आपने 2 आयतें पढ़ दी, 3 आयतों की मिकदार, या अगर कोई एक आयत इनके बराबर आ जाती है, उतनी मिकदार पढ़ना, ठीक है ना। अब एक बंदा कहता है इन्ना आतोइना कल कौसर, अल्लाह अकबर, नहीं होगी ना, क्योंकि ये, अच्छा, अब एक आयत है, फर्ज करें कि मा काना मुहम्मदुन, ये एक आयत है ना, अब ये सूरतुल कौसर से भी बड़ी आयत है, 3 आयतों से बड़ी है ना ये आयत। आप ये आयत पढ़ लेते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा। एक बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, एक ही अकेली, एक आयत है ना, ठीक है, हो गया, आपका फर्ज अदा हो जाएगा। यानी कि 3 आयत सूरह फातिहा के बाद, या 3 आयत की छोटी जो 3 आयत होती हैं, उनके बराबर आप कोई 1 या 2 आयत पढ़ लें तो आपकी किरात मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी, ताकि आप ये आगे भी बता सकें, ठीक है। आगे खुरूज भी, अच्छा, सवाल पैदा होता है, जो दूसरी हम रकात में बैठते हैं, वो फर्ज है जी। जो हम चौथी रकत में बैठते हैं या फजर की दूसरी रकत में बैठते हैं, वो तो है ना आखिरी कादा। जोहर की चौथी रकत में बैठते हैं, मगरब की तीसरी में बैठते हैं, दूसरी में बैठते हैं, ईशा की दूसरी में बैठते हैं, चौथी में भी बैठते हैं, और जो दूसरी रकत में बैठते हैं वो जी, वो फर्ज है, वो वाजिब है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। यानी कि आज हम फराइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका मैं फर्क भी कल बताऊंगा कि वाजिब और फर्ज के अंदर फर्क क्या होता है, ठीक है। और इनमें जो नमाज के वाजिब आता है वो और हैं, ठीक है, नमाज के फराइज और हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ फराइज की बात कर रहे हैं। अगर इनमें से आपने इतना सा भी छोड़ा, आपकी नमाज नहीं होगी। खुलासा मैंने सब अर्ज कर दिया। तहारत है, ठीक है, आपका फर्ज करो ये नंगा है, ठीक है, आपके पास देखो कपड़ा होने के बावजूद, ये मैं मजबूरी की हालत में बात नहीं कर रहा, ठीक है, वक्त है, ठीक है। इस्तिकबाल किबला मैंने बता दिया आपको कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, आप ये नहीं कर सकते, अब आप ट्रेन का मुंह इधर नहीं कर सकते, ठीक है, आपके इख्तियार में नहीं है, आप मजबूर हैं, फिर बात हो रहा है, ठीक है। नियत ना की तो नमाज नहीं होगी। ये सारी की सारी अगर आप में इनमें से कोई एक भी छोड़ी, आपकी नमाज नहीं होगी। समझ आ गई बात की? जी, कोई सवाल आप कह रहे थे?